بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی میں جناب سیدہ کی کہانی پڑھنے جا رہی ہوں، اور اس کو فاتحہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بھی میٹھی چیز لے لینی ہے۔ اور یہاں پر ہم سب سے پہلے یہاں پر اگربتی جلا لیں گے جا نماز بچھا کر، اور اس کے بعد ہم 1 گلاس پانی رکھ لیں گے۔ اور یہ دیکھیے ناظرین، یہاں پر میٹھی چیز میں نے ٹافی لی ہے، تو آپ 5 ٹافی لے سکتے ہیں، 4 لے سکتے ہیں یا 10 لے سکتے ہیں۔ اور اسے لینے کے بعد ہم اسے کھول کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم کہانی پڑھنا شروع کریں گے۔ تو یہ دیکھیے ناظرین، یہاں پہ ہم ساری ٹافی کو کھول لیے ہیں، اور اس کے بعد 1 گلاس پانی رکھ دیے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ دیکھیے، یہاں پہ جناب سیدہ کی کہانی کی کتاب کچھ ایسی ہوتی ہے، اور یہ آپ کو بک اسٹور پر، اردو بک اسٹور پر آرام سے مل جائے گا۔ تو چلیے کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا۔ وہ سونارنی اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ کسی کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائی ہے، اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح و سلامت آوے تو میں جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونار کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سونارنی کی گسی سے آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر لے آئی، اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا کہ چلو میرے گھر، میں نے منت مانی ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کرو، اگر وہ اجازت دے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ ہی خود ہی اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے پالنے والے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں۔ نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی سامان ہے، ایسی حالت میں شادی کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ صلوات۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس اور زیور سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے گھر پہنچے تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا۔ صلوات۔ اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اسی حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں وہ دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد سب عورتوں کو تو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیرے کنیز خاص تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں،
तू मेरी इज्जत रख ले वरना लोग कहेंगे कि मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ भी ख़त्म न हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। अल्लाह ताला ने उससे अर्ज़ किया कि आप बनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मुझको अपना दीन बताइए। आपने उसको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सलवात हो। सब ने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान के साथ मैं कनीज़ के आपको रुखसत किया। ये माजरा जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दूसरी तरह भी बयान किया जाता है, और वो ये कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज़ अपने वज़ीर से कहा, सामान शिकार तैयार हो। बादशाह और वज़ीर दोनों की लड़कियों ने भी साथ चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे दोनों लड़कियां भी हमरा हो गईं। चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ, वहीं सब ने क़याम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गई आई और एक दूसरे को खबर न रही। बादशाह और वज़ीर जुदा हो गए और लड़कियों का खेमा उड़कर एक पहाड़ी पर रुका। जब तूफ़ान ख़त्म हुआ तो बादशाह को अपना सामान उलझकर तो मिल गया, मगर दोनों लड़कियों का कोई पता न चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वज़ीर दोनों वापस आ गए। इत्तफाक से उसी रोज़ किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उस जंगल में शिकार को गया था। वहाँ पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों का हाल सुनो। माँ बाप से छूटकर बादशाह जादी और वज़ीर जादी दोनों गले लगकर बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि तुम मन्नत मान लो कि अगर हम अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने ये मन्नत मान ली। परवरदिगार आलम मुसब्बिबुल असबाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि दोनों लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालात दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसे आई। उन लड़कियों ने सारा वाक़या उनसे बयान किया। खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाक़या बयान किया। बादशाह ने फ़ौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और वज़ीर ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज़ के बाद लड़कियों के वालिदैन को खबर हुई कि फ़ला बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियाँ जिंदा सलामत मौजूद है, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने बादशाह को शुक्रिया का ख़त लिखा और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। उस बादशाह ने ख़त का जवाब दिया और लिखा कि हम लोगों ने मंजूर कर लिया, और लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। सलवात हो। मगर लड़कियां जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनना भूल गईं। दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अक़्द हो गया और वो दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुँच गए। इत्तफाक से जहेज में एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाज़ा पर छूट गया। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि वो फ़ौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो क्या देखता है कि न वो महल है, न तख्त है, न बादशाह, न कुछ और सामान है, सिर्फ एक मैदान है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठावे और झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो फ़ौरन ही एक काला सांप बन गया और उसने उस सिपाही को काटना चाहा। ये खौफज़दा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाक़या उससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगरनी हो, बतलाओ ये क्या माजरा है, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। वो लड़कियाँ हैरत ज़दा रह गईं और कोई जवाब न दे सकीं। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुम लोगों को कत्ल कर देने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वज़ीर जादी ने शहजादी से और खुदा से दुआ करने लगी। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाब पोश बीवी आई और फरमाती हैं कि तुमने माना था कि जनाब सैयद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनूंगी, मगर तुमने ना सुनी। ये उसी का अजाब है। अब तुम दोनों अपनी कहानी सुनो और जान जाइए। बतलाइए कि हम लोग कैद खाने में शीरनी वगैरह का क्यों कर इंतज़ाम करें। आपने फरमाया कि सुबह को तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उसकी शीरनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनांचे सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शीरनी मंगवाकर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इन दोनों लड़कियों को कत्ल कर डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उसने कहा कि हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज़ करो कि वह हमसे पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल। जल्लाद ने जब ये पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो वो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज़ किया कि गरीब परवर, जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुँचे और रोते रोते बेहोश हो गए थे तो एक नकाब पोश
बीवी आई थी और फरमाया था कि जनाब सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हम दोनों ने ये मन्नत मान ली थी, लेकिन अपने वालिदैन से मिलने के बाद ये कहानी सुनना भूल गई थी। ये उसी का अजाब है। अब आप अपने सिपाही फिर भेजिए और हालात वालिदैन के दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहाँ बादशाह और उसका तख्त व ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयान किया तो उसको यकीन हो गया कि बेशक ये अताब इलाही था और कुछ न था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद से आज़ाद हो गईं। सलावत। ये कहानी व बुर्कापोश मुअज्जमा सुनारनी से कहकर गायब हो गई। सुनारनी अपने घर आई तो देखा उन तमाम पड़ोसियों के घर में आग लग गई है जिन्होंने ये कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो जिस तरह सदक़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनारनी और उन लड़कियों की मुराद पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन और हर मोमिना और हर मुस्लिम व मुस्लिमा की भी हर मुराद बतफ़ैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हो। आमीन रब्बुल आलमीन। आमीन रब्बुल